तो आपण मानकर जहाँ कमेंट रोचे जहाँ डिमांड रोचे सब किसी आपण माने कमेंट सेक्शन रे लिखि दऊँ सब किसी पूरा हेबा। तो आपण माने गला वीडियो रे बहुते कमेंट करथिले खास करी पाट साड़ी ऊपर वीडियो आनु। तो आज मैं आपको खास पाट साड़ी देखाबार लगी आसीचे। आरे देखुन बिजू मेहर आज्ञा कर घर के आज्ञा जुहार बेले आज्ञा आज खाली पाट देखाबे कि कॉटन देखाबे? कॉटन में कम बेसी कर देखाबे। तो किसी ऑफर रखी कि केंदा? हां ये पाटो थी आज्ञा आपन जेनटा भी नेबे कि 500 टका पूरा लेस होची पूरा लेस। देखुन सबठानु पहला कलेक्शन आर आगे घरे बताले डायरेक्ट 500 टका ऑफ करी आपन को प्राइस बता हेबा। देखुन कलेक्शन इटा किते लगाबे हमको? इटा 17500 पड़बा। स्टिकर देखुन 18000 अछि। अच्छा 18000 अछि 17500 पड़बा। 17500 हमें डायरेक्ट रेट कम हुआ। अच्छा बेला ये ओरिजिनल की मिक्स है? पूरा ओरिजिनल है। पूरा ओरिजिनल है नहीं? ठीक। तो आज आपन को ओरिजिनल पाटो संगे मिक्स पाटो भी देखा हेबा आ गुडा दु कॉटन साड़ी भी देखा हेबा। देखुन ई साड़ी भी पूरा पूरी ओरिजिनल है। वर्क आपण माने देखुन केनता हेछि। आंचल रो बांधो काम देखले बॉडी रो बांधो काम आपण माने देखुन पूरा डिस्काउंट करी प्राइस बताबे 18000 पड़बा। 18000 टंका पड़वा। देखुन फुल स्क्रीन रे सबू साड़ी रो काम। तो आपनकर भाई आपनको डिमांड पूरा कर देला। लाइक करुन शेयर करुन और चैनल थी नुआ तो सब्सक्राइब करुन। एंता नुआ नुआ वीडियो सबठान पहले आपको मिलुथुबा। आंचल साइड देखले बॉडी साइड आपण माने इतार काम देखुन। इटा पूरा पूरी क्लियर दाम बताबे 17500 17500 टंका। डायरेक्ट आपको 500 टका कम करी दाम बता होचे। देखुन 500 टका सस्ता रे घिनी नौन आज्ञा कर घरू होलसेल दाम रु 500 टका सस्ता रे ओरिजिनल पाटो साड़ी। देखुन आंचल रो बांधो काम देखुन सब ओरिजिनल कलेक्शन है देखि पारुचन। आउ बॉडी साइड आप माने देखुन पूरा धड़ी नु नै करी टोटल इधर बांधो में आपन को देखामी 17000 पड़वा। इतर प्रिंट देखुन केते अछि 17500 17500 जेन्युइन दाम है आज्ञा कर सेथु फिर 500 टका सस्ता रे दउचन। देखुन कलेक्शन माने सबू A1 कलेक्शन माने आपण माने जदि बाहरु घिनबे तो ई दाम रे तो आपन को मिले ही नहीं पहला कथा। तो सेतु फिर आज्ञा करे 500 टका सस्ता रे दउचन। इटा केते कहउचन 16000 टका पड़वा। देखुन आर गुटे नुआ कलेक्शन देखुन ओरिजिनल पाटो है इटा भी। आर यहादे तो बिहागुरिया लोगन माने बहुते अच्छे लगातार अच्छे आपण माने सांगे सांग पहुँचुन। देखुन सबू होलसेल दाम रे आज्ञा कर घरू मिलुचे ओरिजिनल पाटो साड़ी। इटा केते लगाबे? एरा स्टिकर 16000 अछि। 5000 15,500 पड़वा। देखुन साड़ी देखुन आग तो एतकी दाम रे सोनपुरी सूता साड़ी मिलुथला वर्तमान आपन को हेई दाम रे ओरिजिनल पाटो माने मिलुचे। देखुन कलेक्शन सबू ओरिजिनल है धड़ी मुँह बॉडी सब ओरिजिनल। देखुन पूरा होलसेल दाम नु फिर 500 टका सस्ता रे आगे करे दउचन। इटा केते लगाबे? एरा 15500 पड़बा। 15500 टंका पड़वा। देखुन आसीगला विचित्रा पूरी और डिमांडिंग कलेक्शन। आज्ञा इतर केतेटा कलर अवेलेबल अछि? एरा गुटे अछि मात्र गुटे जा कलर मांगले मिली जाबा मिली जीवा तो। अच्छा तो इतर आंचल रो बांधा काम देखले धड़ी काम देखुन माछ धड़ी है बॉडी साइड आपण माने देखुन। आज्ञा स्पष्ट भावे बताबे हमकु इटा केते टका दिला रे? 11500 पड़बा। 11500 बाबा रे बाबा। देखुन मुई दूसरा ठाने 12000 रे देखिथिली इटा 11500 पड़ुची। आर गुटे ई कलेक्शन देखुन काम देखुन केनता हिचे सब शाइनिंग वाला। आज्ञा मते इटा लागुचे मिक्स है कइटा? एटा मिक्स है क्या? अच्छा इटा मिक्स है नहीं? हमको इटा केते लगाबे? एटा 10500 पड़बा। 10500 फुल बांध वर्क हेचे आपण माने देखि पारुचन। सब मिक्स देखाबा तो यहाँ सब मिक्स देखाबे। देखुन मिक्स आपण माने देखबे लेकिन आपण को लागबा ओरिजिनल क्वालिटी एंता है। जे भी दूर देखबे ओरिजिनल पिन्हिचन बोलबे 20000 25000 बोलबे। देखुन काम केनता हिचे बॉडी साइड भी देखि दउन। देखुन तो एनते ही वर्क मिलवा। इटा केते कहउजन? 9000। तो साड़ी वीडियो बना चली छे आर आगे कर घरे कस्टमर पहुँची हिचन नेबार लगी आपण माने जल्दी जल्दी पहुँचुन नहले फिर आपनकर भागे नहीं रहे सांगे सांग स्टॉक आउट हो जीवा। देखुन इटा भी मिक्स है ओरिजिनल लेखा लागुचे। केते कहउजन इटा? एटा 10500 पड़बा। 10500 पूरा डिस्काउंट करी कहउजन आज्ञा। देखुन 6 धड़ी रो छे ना फिर माछ धड़ी है। देखुन
বাঁধ মধ্যে ফের ধড়ি সবটা কাম দেখুন 11,000 আছে দেখো ওয়াও 11,000 এটার দাম আছে 500 টাকা সস্তা করে আজ্ঞা করে দাম বতেইছন দেখুন আর গোটে ই কলেকশন সবু কলর ডিজাইন আপনার মানে ভালসে দেখি পারছুন সাঙ্গে সাং মগন না হলে ঘরকে পৌঁছুন আজ্ঞা কর কন্টাক্ট নম্বর দিয়া হয়েছে এটা 9,500 9,500 টঙ্কা তো ধীরে ধীরে করে আমি টিকে ডাউন প্রাইস কে জিমা আর সুতা শাড়ি বি দেখামা লেটেস্ট কাଣା আসিছে সবু আমি জানামা দাম সহিত এটা ବି দেখুন 9,500 9,500 টঙ্কা মিক্স পাটয়ে ডেজলিং দেখি পারুছন আপন মানে অরিজিনাল নাই ভাববে দেখুন আর গোটে ই কলেকশন ভাই এটা ବି 9,500 9,500 টঙ্কা তো বিহা করিয়া থি এনতে এনতে শাড়ি পিন্ধুন মস্ত বঢ়িয়া বঢ়িয়া কলেকশন মানে আইছন এটা ବି 9,000 পড়ব 9,000 টঙ্কা পড়বা দেখুন ভ্যারাইটি মানে সবু সবু প্যাটার্ন আপন মানে দেখি পারছন আউ দাম বি মেনশন করা হউছি আপনকু যেনটা ভাল লাগুছে এটা 8,500 পড়ব সাঙ্গে সাঙ্গে আগে হোয়াটসঅ্যাপ করুন 8,500 এস মডেল তার সঙ্গে সবটা কাম বি হয়েছে দেখুন ই কলেকশন ফুল সবটা সঙ্গে টেরাকোটা ডিজাইন ফের এস ডিজাইন 8,500 টঙ্কা দাম দেখুন ফটাফট ফটাফট দেখুন নাহলে স্টক আউট হওয়া দেখুন ই ভ্যারাইটি 8,500 8,500 ই দাম রে বেপারি আয়া করে সবু বহি নেই যাবে আপন মানে পহেলা ঘিনি গিরি নুন দেখুন ই শাড়ি ওয়াও 8,500 অরিজিনাল নুহে মিক্স পাটো এটা অরিজিনাল লেখে লাগুছে দেখুন আর গোটে মিক্স এটা টিকে আপনার আর টিকে বজেট রে আইবা দেখুন ইতি টিকে ওয়ার্ক কম হয়েছে লেকিন ফুল গর্জেস হয়েছে এটা দেখুন 5,800 পড়ব মাত্র 5,800 আরামসে ইতার সবু ভ্যারাইটি ঘিনি নউন দেখুন আগে এটাই 5,800 এটা ବି দেখুন তার ভ্যারাইটি মানে দেখুন 5,800 দেখুন কেতে সুন্দর লাগুছে ফুল স্ক্রিনে দেখুন 5,800 5,800 দেখুন ভ্যারাইটি ও ভাই সুনা পিনলা লেখা লাগবা দেখুন মাত্র শাড়ি 5,000 এন্তা হয়েছে মাত্র 5,000 5,000 টঙ্কারে মিলুছে দেখুন আর এটা গোটে দেখুন কেনতা কলর হয়েছে আগে এটা না তুমি নাই এনে তোমা কলর কেইটা হ্যাঁ এটা কেতে লাগাবি 5,000 5,000 টঙ্কা মাত্র মাত্র 5,000 নো এক্সট্রা চার্জেস যেনটা শাড়ি দাম বতা হচ্ছে সেটা হি চার্জ পুরা ফ্রি আছে অল ইন্ডিয়া ফ্রি পুরা অল ইন্ডিয়া ফ্রি বেলে আজ্ঞা পাটরে। আপন কিছু শিপিং নাই নেবার এটি পাটরে পুরা ফ্রি পাটরে পুরা ফ্রি है अच्छा अच्छा ठीक है आउ देखमा केनता केनता शाड़ी बाहरिबा কটন পাটরে আরে ওয়াহ কটন পাট ইহাদে বহুত মানে মার্কেট চলিছে দেখুন ফুল ডিমান্ডিং রে আছে কাহেলা জি ওয়ার্ক বি মিলুছে মানে গর্জিয়াস বি দিসুছে আর বজেট রে বি আসুছে দেখুন 6,700 আর ই শাড়ি के धुइबार लगी आपनको लॉन्ड्री के नेबा के नहीं पड़े इजी वॉश रे आपन माने घरे आराम से धुइबे केते कहले गया এটা 6,700 6,700 দেখুন কলেকশন এটা বি আপন মানে অরিজিনাল পাটো কি সুতা শাড়ি নাই ভাববে বাপতা পাটো কটন পাটো দেখুন কাম কেতে কহুজন 6,700 6,700 টঙ্কা পড়বা দেখুন 6,700 নো এক্সট্রা পেড যেটা দাম বতা হচ্ছে সেটা হি আপন মানে গুটে কাম করবে মোর রিকোয়েস্ট কে পুরা করবে যেতে বেলে বি আসবে ঘরকে স্ক্রিনশট ধরিকি আসুন আর অনলাইন থি মগালে বি স্ক্রিনশট রাখুন আপনার ফুল সুবিধা হবা সুবিধা বি আছে আজ্ঞা কো বি সুবিধা হবা ফট সে আপনার লাগি বাহার করিকি দেখাই পারবে এটা 6,900 6,900 কোଣାর্ক ডিজাইন উপরে আছে দেখি পারুছন আউ দেখুন কলেকশন ভ্যারাইটি বাবারে বাবা ওয়ার দেখুন মাছ ধরি বালায় কেতে ছোট ছোট কাম হয়েছে কেতে সফা কাম হয়েছে আপনার মানে দেখি পারুছন ফুল আঁচর বাঁধ কাম আপনার মানে দেখুন দেরি নে করু সাঙ্গে সাং পৌঁছুন হাজার হাজার লোক দেখুছন কস্টমর দেখুছন সাঙ্গে সাঙ্গে সরি যা 6,700 6,700 ସବୁଠାରୁ ପହିଲା କଲ୍ କରୁନ୍ ସବୁଠାରୁ ପହିଲା ଅର୍ଡ଼ର କରୁନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଇଟା ନାଁରେ ରହିଯିବା ଦେଖୁନ୍ କଲେକ୍ସନ୍ ଭେରାଇଟି ଦେଖୁନ୍ ନାହେଲେ ଘରକେ ପହଞ୍ଚୁନ୍ ଯେ ମାନେ ବାଟଘାଟ ଦେଖିଛନ୍ ଇଟା କେତେ କହୁଛନ୍ এটা 8,000 8,000 ওয়ার্ক আপনার মানে দেখুন কেনতা শাইনিং হচ্ছে আগে এটা পিওর কটন কি কটন পাট है नहीं कॉटन है এটা কটন শাড়ি है ना कॉटन है পিওর কটন দেখুন কটন শাড়ি পুরো কেন চমকুছে দেখুন রেডিয়াম লাইট লেখে দেখুন রেডিয়াম লাইট লেখে ডেজলিং কলেকশন দেখুন 4K 5K साड़ी 4K 5K শাড়ি নেই দেখুন SD সম্বলপুরী শাড়ি 4K 5K সম্বলপুরী শাড়ি এটা 7,000 7,000 টঙ্কা এন্তা শাড়ি পিঁধিবে যে হেলে বি পচরাবে ঠরি নাই পারন 7,000 বলে নি 7,000 বাপ রে বাপ এটা भी 7,000 এটা বি 7,000 4K শাড়ি SD শাড়ি দেখুন 7,000 বলে নি বাপ রে সব মাছ ধরিয়ে দেখো কাই বলে গিয়া मेहंदी धड़ी মেহেন্দি ধরি দেখুন
8,000 ଟଙ୍କା ଶାଢ଼ୀ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ଏଇଟା ରିଟେଲର ପ୍ରାଇସ୍ ନୁହେଁ ମୁଇଁ କ୍ଲିୟର କରୁଛେ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ଏଇଟା ହୋଲସେଲ ପ୍ରାଇସ୍ ହେ ଆପଣ ମାନେ ଖଣ୍ଡେ ନେଲେ ବି ପାଇବେ 10 ଖଣ୍ଡ ନେଲେ ବି ପାଇବେ ବେପାରୀ ଲାଗି ବି ଏଇଟା ଆଜ୍ଞାରେ ଦଉଛନ୍ ଏଇଟା କେତେ କହୁଛନ୍ 8,000 ଟଙ୍କା দেখুন পুরা ভলসে আপনার মানে দেখুন 8,000 টঙ্কা ইতার দাম হ্যাঁ যদি আজ্ঞা করনে এটা 8,000 টঙ্কা অছে তো বাহারে কেতে পড়বা আপনার মানে টিকে চর্চা করি দেখুন দেখুন ই শাড়ি যদি আপনার মানে দুরিয়ারু দেখুছন আসি না পারবার ডোন্ট ওয়ারি যে নম্বর দিয়া হয়েছে সেটি ডাইরেক্ট কল করুন আপনার যেনটা ভাল লাগিছে সেটা আপনার মানে পাইଯିবে ওড়িশা ভিতরে 2 রু 4 দিন ভিতরে 8,000 টঙ্কা କିଛି ବି ଆଜ୍ଞା କଟନରେ ସିପିଂ ଲାଗବା କଟନରେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଖାଲି ନାଇଁ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆମର ଲାଗି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚାନ୍ସଟେ ଦେଇଛନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଫ୍ରି ସିପିଂ ଏ ଦେଖୁନ୍ କଲେକ୍ସନ୍ ଆଗୁ 8 ଧଡ଼ିରେ ୱାର୍କ ହେଇଛେ ଶାଢ଼ୀ ଦେଖୁନ୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଦାମ୍ ସବୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ ଅଚିନ୍ତା ରହୁନ୍ ଦାମ୍ ସବୁ କ୍ଲିୟର କରାହେବା ଏଇଟା କେତେ କହୁଛନ୍ 9,200 ଟଙ୍କା তো বিয়াগুরিয়া লগন লাগবার আগরু নুয়াখাই আগরু আপন মানে ঘিনি রখুন নুয়াখাই লাগুন যদি ই শাড়ি আপন ঘিনবে কিছু না হলে বি 2,025 অধিকা পড়বা এটা মৌকা হে ঘিনি রখুন এটা কেতে কহুছন 8,000 মাত্র 8,000 টঙ্কা আজ্ঞা আপন তো সবুবেলে এটা ঘিনা বিকা করুছন নুয়াখাই কে পাখাপাখি আউ 2 মাস আছে বোধে তো 2 মাস নুয়াখাই আগরু এটা কেতে পড়বা এটা কেতে টঙ্কা হয়ে যাবা ই স্পেশালি ই শাড়ি 500 টঙ্কা পড়ে যাব 500 টঙ্কা ଆପଣଙ୍କ ନେଇ 500 ଟଙ୍କା ପଡ଼ବା ବାକି ବାହାରେ ବାହାରେ ବି ହେଟା 500 600 ହି ପଡ଼ବା ବାପ ରେ ବାପ ତ ଆପଣ ମାନେ କ୍ୟାଲକୁଲେସନ କରୁନ୍ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ମାନେ ଅଧିକା ଖର୍ଚ୍ଚା ବାଜୁଛେ ଏଇଟା କେତେ କହୁଛନ୍ এটা 8,800 8,800 পুরা নূয়া ভর্সন স্পেশাল কলেকশন মানে দেখুন ই কলেকশন বাপরে ই শাড়ি তো এতকি ডিমান্ড হচ্ছে খাস করে তার কলর আর ডিজাইন লাগি বলি মানে पूरे भी नहीं है बार आगे थी ब्लाउज पीस भी ऐड अच्छे बढ़िया देखुन पेपर डिजाइन संगे सबटा वर्क है सेति फिर लेकिन मिलुचे अच्छा इधर दाम बताले तो बताले ना 7,500 ठीक आउरी बहुत खास कलेक्शन माने अच्छे विचित्रापुरी इटा कॉटन है देखुन तार कलर माने মাত্র 4,700 আজ্ঞা 4,700 আপন মাছ ধড়িয়া দেখুন ডবল ধড়িয়া আজ্ঞা সহজ কথা কহিবে অসৎ কথা নাই কহিবে মোর ভিডিওরে আপন 5,500 টাকার বিকিছন 5,500 4,700 দেখুন সেটার কলর भी अवेलेबल আছে দেখুন পুরা পাটর বিচিত্রাপুরি পিন্ধলা লেখা লাগবা বঢ়িয়া কলরটি আসিছে 4,700 টঙ্কারে মিলুছে আউ भी ভ্যারাইটি মানে আছে দেখমা সেটা আজ্ঞা কেন ডবল ধড়ি মানে কে আচ্ছা তো দেখমা সবু ঠানে তো পুরা সস্তা হেলানো আজ্ঞা কোন নে আমকু কেতে সস্তারে মিলবা আমি দেখমা ই পইছি সবুঠি 300 লেস আছে 300 লেস ডবল ধড়িরে 300 লেস কপড়া 6,500 আছে দাম है আজ্ঞা 6,200 পড়বা 6,200 আচ্ছা ডবল ধড়ির বহুত ভ্যারাইটি আইসি আজ্ঞা আপন ডবল ধড়ি কেতে কেতে দামর মিলবা मोनू 5,000 নেকি 10,000 তক সেটা ডবল ধড়ি বাপরে 4500 নু আরম্ভ আছে আজ্ঞা কোনে কপড়া আছে আরে বাহ দেখুন আজ্ঞা এটা সে মতে বতেই দিলে এটা সর্ফ কলর কেজি সরফ কলর বড়িয়া নাটে দেখুন ওয়াও 300 দিলে 6,500 মানে 6,200 টঙ্কা পড়বা এবেন মু ডাইরেক্ট রেট কউ চাই আগে পুরা ডিসকাউন্ট করি কহু নাহলে আমার কাস্টমার এ ভিউয়ার ফের গুপা হয়ে যাবে দেখুন ই কলেকশন নর্তকী মডেল 4টা নর্তকী আর ময়ূরী দেখুন কাম কেনতা হয়েছে বুনকর আগে ট্যালেন্ট দেখুন কাম দেখুন এটা কেতে লগাবে 6,200 সব মাছ ধরি পাট ধরি কলেকশন হ্যাঁ দেখি পারছন তো দেখুন পলে আসলা রামা গ্রিন স্পেশাল सबू नानी बहन मानकर दिल की धड़कन पोले आला देखुन समस्त फेवरेट कलेक्शन इधर दाम नहीं बताबार आज्ञा 6,200 डायरेक्ट प्राइस बताउछन देखुन स्टी ब्लू 6,200 देखुन धीरे धीरे करी पूरा कम दाम वाला भी डबल धड़ी देखमा आपण माने धैर्य हरा नहीं हुन 6,200 6,500 डबल धड़ी साड़ी 6,200 इटा भी पड़वा 6,200 डिस्काउंट हेगिरी कलेक्शन देखाउछे देखुन डायरेक्ट 300 टका डिस्काउंट मुई पाखु पूरा फुल जूम करी देखि दुचे अरे देखुन देखुन केते लेखाई 6,500 तो देखि नेले आपण माने देखुन ई साड़ी
इटा भी पड़वा आपण को 6200 टंका वर्क आपण माने देखुन बाछी बाछी घिनुन घरे थाइकरी এটা 6000 দেখাবা इटा 6000 এই ব্লু বি 6 अच्छा 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 देखुन ई ब्लू रेडटा आगे करे टिके मिस्टेक कर देले इटा भी 6300 আছে 6300 আছে नहीं 6000 পড়বা 6000 पड़वा এটা 6000 দেখাবা इटा भी 6000 पड़वा नहीं बढ़िया पिंक ब्लू रे अच्छे डायरेक्ट 300 टका लेस होइकरी 6000 टका पड़वा वाओ रेनबो लेखा लागुची आपण माने देखि परछन देखुन ई कलेक्शन एटा तो आज्ञा काम बहुत जबरदस्त है जे হ্যাঁ বুদ্ধ কাম আছে 6000 6000 टंका देखुन केंसी ठाणे आपण मानकू एंता मौका नहीं मिले देखुन इटा भी पड़वा 6000 6300 टका साड़ी है आगरु जेन माने घिनिचन से साड़ी रो दाम जानी थिबे देखुन 6000 मेहंदी रेड 6000 6500 कहले भी आपण माने आराम से घिनी नेबे देखुन 6000 देखुन कलेक्शन दाम देखुन इतार पाखु यार 5700 5700 नहीं देखुन आवरी कम हे गेला डबल धड़ी देखुन आपण माने देखबे तो वर्क आ कलर रे किछि डिफरेंस नहीं पाई पारबे देखुन 5700 रे आसी गला साड़ी बेले क्या इतार नु भी तोल की जिमा হ্যাঁ এটা নো তলকে আছে अरे वाह देखुन आपन को के रेंज रे दरकार केनता क्वालिटी दरकार केनता पैटर्न दरकार सब किछि ने अवेलेबल আছে 6300 ଥିଲା आज्ञा এটা 5700 5700 এই কালার রে भी अरे वाह काम तो आगे पूरा पूरी हेंती अच्छे टिके टिके अलगा अच्छे देखुन 5700 देखुन आपण माने 6200 कहले भी इटा नहीं जिवे 5700 रे मिलुचे इटा भी पड़वा 5700 फेर कम हे गेला आर 200 देखुन 5500 इटा डबल धड़ी सूता धड़ी फुल धड़ी वाला साड़ी है देखुन আর দেখুন এই শাড়ি এটা তো সিল্ক ধরি আগে সিলভার হে 5500 5500 দেখুন ডোন্ট মিস দিস ভিডিও ইনতা মৌকা সববেলে নাই মিলে সুবর্ণ সুযোগ গোল্ডেন অফর দেখুন 4000 মাত্র 4000 টঙ্কার রামা গ্রিন রে আপনাদের থান শাড়ি মিলুছে ব্লাউজ পিস সাঙ্গে ব্লাউজ পিস লাগি টেনশন নাই নুন ওইতকা পয়সা খরচা নাই করুন দেখুন এটা 4000 বলে নাই 4000 তার কলর ভ্যারাইটি দেখুন आपण माने यदि ई साड़ी घिनी नेबे पूरा 50 बरस आगे आकर तारीफ करथबे इतार क्वालिटी एंता अछि देखुन आगे इटा भी 4000 हां देखुन এটা 4500 इटा 4500 देखुन इति टिके सफ्टा काम हे जे आया इति तो ब्लाउज पीस नहीं आसे হ্যাঁ ঠিক আছে नहीं आसे আর দেখুন ई साड़ी 3300 দেখুন टी ब्लू स्पेशल कलेक्शन 3800 टंका देखुन 2500 टंका कलेक्शन पलायला লাগে বহুত আছে सब आगे जुड़ी হ্যাঁ জুড়ি আসবে এটা জুড়ি আসবে देखुन 2500 टंका रे मिलुचे बिहागरिया सोनपुरी साड़ी এগরা লাগি বহুত আছে आज्ञा বহুত আমি খুলি না পারু आज्ञा যাকে ফটো भी দরকার পুরা 2000 भी আছে 2000 आ देखुन सब रेंज रो कलेक्शन आगे कोन আছে দেখুন সানর শাড়ির বহুত আছে ভ্যারাইটি तो ठीक মনু 1800 700 800 আরে দেখুন 1800 नु 700 আছে আর এটা দেখুন এটা কেতে 2100 আর দেখুন আইয়া কোনে তো সেডে দেখুন আছে কেতে আর দেখুন জুম করে দেখোছে 200 টঙ্কার শাড়ি আর দেখুন এটা भी 100 200 কমি যাচ্ছে কমি যাচ্ছে 1700 আগে এটা 1700 দেখুন কিছু দিন আগরু ই শাড়ি থিলা 1800 টঙ্কা এবে হয়ে গেল 1700 এটা भी 1700 দেখুন এটা 1700 টঙ্কা নেই ঠিক এতে গুটে গুটে করে সবু কলেকশন দেখামা আগে কর ঘরু আপনাকে সবু কলেকশন মিলবা ঘরকে আসলে পুরো ভ্যারাইটি আছে কাহি ଯିବା কে নে পড়ে আগে কোনে ব্লাউজ পিস भी মিলবা আপন মান 1700 1700 টঙ্কা এটা দেখুন জুড়ি বহুত আছে আ দেখুন দেখুন ভ্যারাইটি মানে 2500 এটা भी 2500 নেই দেখুন ওয়ার্ক দেখুন আয়া মতে গুটে কমেন্ট আসিছিলা সান শাড়ি লম্বা আসুছে কি নেই ই গুটে শাড়ি মতে খুলি কি দেখাই পারবে মাত্র গুটে শাড়ি বেশি নেই তো ইটা ই শাড়ির ফুল বডির ওয়ার্ক আপন মানে দেখুন এটা ডবল হিসাবে আছে এতে লুক আসুছে আজ্ঞা কোন টিকে হেল্প নেবা আজ্ঞা জুহার ভাল আছেন আজ্ঞা বেলা ইয়া টিকে মাপি করে দেখাই দউন আজ্ঞা এটি ব্লাউজ পিস না না তো আচ্ছা ঠিক তো আমার টিকে কস্টমার আজ্ঞা কর আমি হেল্প নউছু জুহার ভাই ভাল আছো ঠিক ঠিক দেখুন পুরা টাইট ধরুন আজ্ঞা আচ্ছা 2 হ্যাঁ 3 4 5 6 আরে দেখুন হ্যাঁ ফের 2 इंच बाकी रहेला न तो आज्ञा के देखले तो पूरा ठीक अच्छे तो ओके ठीक ठीक ठीक
একটা জুড়ি জুড়ি কবে বহুত আসবে চলো ସେ ঠিক ଗୁଟେଟା ଖାଲି 11 ହାତ ବା ইটা না ହଁ ଗୁଟେ ପିସ୍ ই গুটে খালি 11 হাত আমি তো ডাইরেক্ট কହୁଛୁ কি আরে 11 হাজার আরে দেখুন এটা 11 হাত আসবা ଆମନେ 1700 1600 কি 1000 ର ବି ନେବେ ବୋଲେ ପୁରା 12 ହାତ ବା পুরা 12 হাত আইবা ସବୁ 12 ହାତେ আরে দেখুন এটা 12 হাত নেই বেলে আজ্ঞা কেনতা ভিডিও কে ক্রিয়েট করমা আপন কস্টমার ফের ভরি গছলেন ସାନ ଶାଢ଼ୀ ଦେଖାମା হ্যাঁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ নেক্সট ভিডিওরে ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ঠিক তো আজ্ঞা জুহার আজ্ঞা আজ্ঞা জুহার